Shalom, shalom, shalom. Matoa Mungu, Rabi watu, Jésus, Christ de Nazareti, umbenzani, na mbenzani. Tujuruka kula na mwandisa video. Omirungwa shalomu mana, shalomini mana yae, salama wa Mungu, julani. Salama wa Mungu, julatu. Hazizo, je continue la vidéo la, nalifanya vale tout à l'heure, le na kulifanya. Armana urongozi, armana wayati, na wayati mwenuru. Je continue il est 2 1 Jean chapitre 2. Mais je continue armana Jésus manarma 1 Jean chapitre 2. C'est pareil vidéo pareil manana kati sitanga valva moja tujuka zengi. Du coup je soma le sujet le retour du Seigneur et les antichrists. C'est-à-dire regeo wa Jésus Christi na antichristo tukambenzi. Azizo avasu andisa zini lazima toujours mkizembeli Mungu. Je mkizembeli sifanya dua ensemble, mkizembeli Mungu, mwezi Mungu arjandi sifanya dua nundra, mais toujours il faut mkizembeli dewai. Malatu mwezi Mungu Rabi watu Jésus Christ de Nazareti, arkiliembeli armana aziza hozini, urenge ulimi watu, urenge hanyu zatu, ramu ulagua, rotu kuzide wawe, ramu soma rotu kuzide wawe, mana inde paroli yao, le Jésus mavani, yende ya marongozi yao. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen. Karma mafikiratu. Usamshe shetani nge mafikiratu. Au nom de Jésus. Hazor jishwantu kama aziatu, le retour du Seigneur et les antichrists. C'est-à-dire de mrege wa Jésus Christi na wantu kwa mbenze Jésus Christi. Misirege vana ni faimana synthèse, faimana entre parenthèse, amba watu mkia le retour de Jésus Christ orongwari wenye okalawa. Le retour de Jésus-Christ. Kula ça le retour de Jésus-Christ. Non. Le retour de Jésus-Christ, révélation fikirimba. Mwezi Mungu asrambia vanamba rinaane. Mana waswafu. Mana wasiri karabela duniani. Amba jerbaki unu mkator sife. Be arvelia duniani. Je rarma test. Sadiri arvelia magzame. Je ajangalia mba. Mwezi Mungu mana ombal dunia. Amana rumba akutaja ngalemba mbanda mbenza eske mana aumba aliwai aumba na esprimal shetani mana akutari angalie wa mbenza angalie mtu mbenza hazizo na rimbawe shetani sungomba ramblomba le retour du Seigneur Jésus Christ wasungomba okawalawa no yo mana yahir na nemba hufaya bawo wala fakasna lera wala kasna segondi Fufa mwezi Mungu tule jour. Wala kabisa shujomba abasani nsofa. Hazo je continue campagne sommet parole ya Mungu au nom de Jésus Christ de Nazareth sans parler avec amour et respect. Hazo joindre ça sommet le retour du Seigneur Jésus Christ et les antichrists. Petit enfant, c'est la dernière heure. Wanangu wajuangu inde mwiso dunia inde mwiso ramisoni vous avez appris que l'antichrist vient. Or déjà maintenant il y a plusieurs antichrists. Par là nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ça dirait mba rahambilwa mono tu na kurongo basana fanya mana pathesi rambilwa amba arongo bana baswangishiani wanaju wangu vandra musoni na musol dunia wo demen abada musol dunia mana musol dunia muswamtu mana dunia lo keskamba dunia li lavani lisenatal pare mahakumi maameteni lao bungi dunia nagina de ofila meziru antufa kulasa vufamtu kulasa vufamtu ni kama na irimu ni kama mtsani kama bakoko du coup la zamani ka kula dem abada mtu ajijije habani ntsama dunia la wisa sidira banta kina basa tsofa ili manavani donc navani lazima rielewe kama rameva kama antikristi dunia la wisa antikristo mazawa vani sidira de manamba dunia la wisa de van kama wa milioni lazima jamamba vani samsoni na wamemfu mtsofa sijua na mtsofao lazima nifahamu maana antikristo wao mazao wavani antikristo ni shetani
antikristo ni shetani kakula shetani na shetani mungia mtu watu wengi shetani wangia oka ma antikristo kambenze Mungu maana antikristo mbonde de shetani. Donc ils sont sortis du milieu de nous na wala wa munhatu sadri umantikristo wote watu mbali shetani waingia watu kama wale na wasi wa antikristo watu wale kama wale ramba watu wale kama wamkubali Jésus Christ c'est-à-dire ni kama de isenda par rapport na watu wamlago Jésus Christ pourtant wafanya tabeza peu c'est-à-dire watu wamlago Jésus Christ pourtant wasimvumbwa jina lae pourtant wasambudu mauri ma katoliki si vumbua mtu mauri kila mtu na religion c'est-à-dire wamvumbua Jésus Christ pourtant kawadunga kawasema zikweli wodo ngolo ma antikristo kama mwana watu wamvumbua Jésus. Mais il n'était pas de notre wala kawasi kawakana wasi c'est-à-dire ma antikristo wamvumbua Mungu be kawakana wasi ukuvuma Mungu kawakana wasi car s'il avait été de notre il serait resté avec nous maana najili wakana na wasi jijili wakombenza Jésus Christ ya kweli wasabaki na wae. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Nazini zijiri manatini ilio kama wantu wa mvumbo Jésus Christ wala kawasina Jésus Christ wala kasema kweli wasambudu ile pare rejoemba si pia de wantu wa mvumbo Jésus de walio na Mungu na Mungu waya vino makasidi pare rejue masikula mtu mvumbo Mungu dalio na Mungu. Toujours mais vous faites trop par que témoignage. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Mais nous mpara onction donnée par celui qui est saint. Mpara onction c'est-à-dire mtu mwezi Mungu mori wambani mori wawe mdungu Jésus Christ wa harma kulna zikoli swafi au va utukufu au va onction au va au tamania utamania amba ukena onction ya esprit ya ukana connaissance ya ujua c'est-à-dire van lazima kila mtu aliovana jiviwe a reconnaître mba Mwenyezi Mungu amba onction ya ujua mtu amemsafu Mwenyezi Mungu wako ili amdungo wako ili Mwenyezi Mungu wewe mba onction ya ujua. Si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne parvient de la vérité, ne provient de la vérité. Alors, quand on simangishani mana wavunza ndo kwamba nkamuji au wani mama ignora kabisa kweli beni ile au tashdidi ya mana shetani mana tashdidi ya ore bawe shetani pare ri kiarmazi kweli risibawezi kweli mana risijwamba ata unafiki kapasta unafiki ulawa arma kweli be arma unafiki tujo karma trambo na unafiki de shetani. Qui est menteur ou bide mnafiki? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus-Christ est le Messie? Ou bide mnafiki? Tide ule arongomba Jésus-Christ wae le Messie, le mkombozi. Tel est l'antichrist. Ou de antichrist, kambeze Jésus. Celui qui nie le Père et le Fils. Ou amharaya o wamharaya o mumana na baba na umana. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Mais comme tu amharaya ou baba ikasina amharaya umana
weka sina baba sadiri ne kam to aramba Jesus Christ tide Mungu vota Saint Esprit que kai haraya mana le péril de cet esprit. Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Pari yanyu namsikie fete zomazikia rangu marsoni. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Nekazi zomazikia rangu mandoni zana wanyu, sadiri zikweli. Nekazi zomazikia rangu mandoni zibaki na wanyu, zana wanyu zamoni yanyu. Basi mtobaki na Mungu na umwana na sadiri na Jésus Christi na bayon de Saint-Esprit. Mtobaki na Jésus na Saint-Esprit tukana wanyu. Je vous ai écrit cela par rapport à ce qui vous égare. Tumangishani zini de sababu yao watawa mbaba yiseni wamupotezeni. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Be wanyanyu i onction ya Jésus Christ ya na wanyu. Ya moni hanyu. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Voilà comme ça besoin nous sommes mana ne comme toi na Jésus. Ouais, le Saint-Esprit de Jésus nous enseigne. Quand on a Christ vraiment en vérité, ha kweli na irona ha kweli, le Saint-Esprit er somedza kasina besoin mtu major somedza. Car simpaka parpare pasteur a ur pare mtu sa somedza. Bene kama mtu ana Mungu wa kweli, we Mungu wewe somedza. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toutes choses, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges. Banda i Saint-Esprit msomedzani ho. Vavo kaptsuka kalazim vakatambo mon vavo. Vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. Wanyu bakina waye hainamna msomedzani. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Navanu wa juangu namke mun na Jésus Christ. Namke na Mungu. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Ha namneni de liona na waminifu, liona assurance, liona rassureha amba le rassuregeao. Nous n'aurons pas la honte. Kartsuka mumaziaya d'être loin de lui. Kartsona yamba karsi karbuna waye berambal na waye. Lors de son retour, le rassurgeao. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi née de lui. Neka mkubali amba wae wa kweli wae Yesu Kristo wa kweli mavona kakula mtu mkubali Yesu mba hana wae hakweli wae roho na si kweli wo hana wo adzwala na Yesu c'est-à-dire adzwala ini lamba rambia harmana 1 Jean harmana Jean chapitre 1 amba kula mtu amdunga Yesu Kristo mkubali aamini amba wae de Mungu amba pouvoir yao kama naye. Wala ikadzwala na favua ikasitu ndo kasurungula tnamba adzwala na baba na mama adzwala hai damu ile atia ukalvira Golgotha adzwala anuvone c'est-à-dire baba mana Mungu kila mtu mkubali Yesu Kristo mba wede wa kweli wede Mwenyezi wede Mungu
basi waye kama na wa Mungu amba pouvoir yake mwanae hazo fanya synthèse de retour in 1 Jean chapitre 2 le retour du Seigneur Jésus-Christ et les antichrists retour ya Jésus-Christ na antichristo tukambenze Jesus tadiri nakakula mtu kambenze Jesus-Christ o antichristi nakakula mtu kadunga inuru kubala amba Jesus le inuru wa wana ishidza nakakula mtu kadunga amba Jesus le inuru favo waye siku ya jugement vatam hazizo vidura tulikomo bani risimia kama abeze risikia mwana mama antikristi mana kula mtu kama amara ya Jesus Kristi wa antikristi avoe amara ya Mungu yode mana kila sandongomba nsumiani na mtafadhali na umlaliani rimkubali Jesus mbaide Mungu ile ripara hayati ripara mpevu mana kavasi Mungu angina Mungu mojana de Jesus Kristi wala kavasi Mungu angina narimie Mungu aribenulie zikweli ile ripara hayati au nom de Jésus de Nazareth. Kama continue tikatsungoma na kozia ben continue volomba vamana nafasi caractéristique njosoma mana chapitre ya 1 Jean chapitre 3 caractéristiques des enfants de Dieu yani dalili za wana wa Mungu. Voyez ce soma chapitre il y a 1 Jean chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Namgali ya mahaba ya Mungu arsedziayo rislao shahidi yani la shahidi armana mahaba ya Mungu arsedziayo pour que nous soyons enfants de Dieu. Il est pareil que wana wa Mungu. Et nous le sommes. Na wasira wana wa Mungu. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Na nekamba dunia wanadamu kawasirami nimba Mungu de Jesus Christ barabugu Mungu na Mungu de Jesus Christ favo wao kawasika wabo tiwantom jo Mungu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Wananyangu asabia mahaba ya Mungu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Abasara wana wa Mungu. Et que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Pardon, excusez-moi, autant pour moi. Et c'est que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Na wasi le ra Jésus Christ atoregeao atorbenuliao perushiao rtsuka mfano wahe rtsomuna he namna yahe. Toute personne qui possède cette espérance nakakula mtu aliona tamayo en lui se purifie lui-même est pur. En lui se purifie comme lui-même est pur. Nakakula mtu aliona tamayo basi wae jitoharisha itohara yukana wae na wae mwenye jitoharisha. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi. Kakula mtu aliarmana mansi wa kasi stehi la loi. Puisque le péché est la violation de la loi. Mana mansi mtafanya mansi wa mtu araya kasi stehi la loi. Or vous le savez, Jésus
est apparu. Nanyu msijwamba Jésus arrivenushia pour enlever nos péchés. Ari jili arrivenushia ila jariba usina masu. Il n'y a pas de péché en lui. Mana kawasi masu hai. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Kula mtu alimune we kafanya masu. Si quelqu'un pêche, il n'a pas vu et il ne l'a pas vu. Et ne l'a pas connu. Kakula mtu, si quelqu'un pêche, kakula mtu afanya masu, uo kamuna, wala kamjua. C'est-à-dire, kakula mtu afanya masu, uo kamji Mungu. Nous continuons toujours à 1 Jean chapitre 3. Petits enfants, que personne ne vous égare. Wajuanku. Slawe muntu. Bana sankisha eglise. Eglise mazo watu wamjua Jésus Christi. Wamdungao. Jésus Christi. Nsumangishiani. Petit enfant, que personne ne vous égare, pardon. Wanajuangu. Slawe muntu amupotezani. C'est lui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. Kakula mtu adungao zikwelu justice, wewe ya justi. Mana Jésus Christ wewe juste. C'est lui qui pratique le péché et du diable. Navana kakula mtu adungao Jésus Christ wewe na Mungu. C'est lui qui pratique le péché et du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Mana shetani rangu mwanduna wa maza mtuamansu mwasifu. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. De ile rarongo balamba Jésus Christi aja jirengi aja jifanyilia mwili mimbana ya Mariama ile para jawane kondo ile pare aja ariba usina shetani. Donc or c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. De hao jo uribausa jo détruise zi tambu za shetani, tabia za shetani, ajawane na shetani yode mana ajilia. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Nakakula mtu azola na Mungu, amba wae mtu wa Mungu, wae kafanya mansi, wae kafanya unafiki, wae kafanya mansi, mana la semence de Dieu demeure en lui. Mana utukufu, yani maendeleo ya Mungu. Mungu wae kana wae. Et il ne peut pas pécher. Kashindi fanyamansi. Parce qu'il est né de Dieu. Mana wae adzola na Mungu. C'est-à-dire mba kazona Mungu mba adza. Mana samu kiamba adzola. Wasi ndrakamu na chugoza tu. Adzola na mungini c'est-à-dire mba mana wae mtu wa Mwenyezi Mungu. Mana wae Mwenyezi Mungu mtamani. Mana wae Mwenyezi Mungu mana kakula mtu Mwenyezi Mungu mtamani amba wae mwanae. Amba wae adzola na wae. C'est-à-dire amba wae mwanae. Basi kashindi tawa. Alaka wasinto shindo alaka shindi kamba kastijena wae. Mana kakula mtu mtamani atujana wae. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu. De hana mnayo mbana mtu kasifanya mansu. De mtu ajomba unu mwana wa Mungu. Wanu mwana wa Mungu. Et les enfants du diable. Na hao watu wafanya mansu. De mtu ajomba wanu wana wa shetani. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Kakula mtu kasi dunga zi justice zikwelu. Justice wo kasina Mungu. Tout comme celui qui n'aime
pas son frère. Maurudi kakula mtu kasina Mungu, kasidunga zikweli za Mungu. Kasina Mungu justice za Mungu. Wota unu sawa mode mtu kasimeza mwananya. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est ce que nous devons nous aimer les uns les autres. Yani, commandement ini, message tume, ini mwezungu, rangwa subu Jésus le raja, déjà rangu dès le commencement, venzani. Dimana tarungwamba rilolanu mtumoja, evuna Adam wakivumoje wafikiane wavenzane. Ile rivenzane wasinawasi. Donc, ajat sana manamba rivenzane wasinawasi mana nekamba rivenzane wasinawasi yine de commandement bole mungwa iveleha rangu mwandro. Nu nimito pa Kayeni risirenge tabia za Kayeni mwana wa Adam na Evu akuirwa Akayeni amula manye Abeli. Lazima rivenzane mana kamba karsivenzana tsoulana. Na ulana ni sipa kamba mtu kutumia yishitswa bele tabia za turfanya nao déjà ulana. Il était du mal et il a tué son frère. Tellement akawapewi sadri Kayeni matitangula Adam wivu. Yani wivu wa rombi. Akana wivu na mwananyako muno liya wivu. Tellement atamula mwananya sabu ya wivu mana voliomba Abeli akana ronjema. Amumba maheshitu akuba roho yae ambayo amondo mtamania Mwenyezi Mungu ofrandi. Mana Kayeni wayako tsunga, pardon, Kayeni wayako lima, kablimizi, Abeli wayako tsunga. Diku, Abeli amondo mba sakrifisi Mungu. Waye akomba avec mahaba, avec amour. Tellement kuna mata tsomba Mungu sakrifisi. Be Kayeni akamatiti. Na mtu amukamati mtumbu ya shetani mlango. Tadila kwa amoto ashtambetu mae akomana. Ewa umsa nafasi kila samtaa ile. Amondo mba Mungu shitu akomba kakoshiva roye kakuba roye. Duku mwezi kwa kombeza telma Abeli. Duku mwezi kwa korenga ofrandia. Mwezi kwa kombeza ofrandia utakubali. Duku chwe muzoro adamu la manya. Donc jas nani sitavani amba wasi watu wamkubali Yesu Kristo wamdunga wa kweli. Maana kuingia ngisha eglise be. Rivenzane risikia maana watu mansifu. Maana kila mtu mansifu wana shetani na kula mtu mansifu wa ikana rombi yani wa shetani mungia wa fataba za peu risifane na Kayeni risijara jarafana na Kayeni amba amula manye hasabu ya rombo vumana kambu ya shetani ulangu. Et pourquoi l'a-t-il tué? Maana titamula parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Il est d'accord avec mana tamula de volume ouais mane comportement zai wa maendeleo yake kaka mema kaya fete kaya mema be ya mwania Abeli waya karmana zikweli. Ne vous étonnez pas mes frères et sœurs, musishangi wananyongwa tu baba na tu mama. Si le monde vous déteste nekal dunel sumyengani. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Mana wasi ribawa yufa rijar mana vie éternelle. Rijar mon hayati. Ribawa yufa c'est-à-dire ribawa shetani. Mana shetani de mtuamka na shetani. Le péché, mtuamka na shetani c'est la mort. Tuna mbasenda na vale ufu, tuna urusenda na vale shetani afungu mtunangwe na silsili. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Kakula mtuka simeza mwana nye war abakari mwana hufa. Deni ndukula samba hufa saleri ya hufa de moroni. C'est-à-dire mtuona mba usenda na vale ufu. Usinkonfundu na hamungu. Na mungu kiari mwantu unkofiti hamungu.
Na kakula mtu amwingo mwanenge weba kermana ihufa. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Kakula mtu amwingo mwanenge wo waye meurtrier, waye ula, waye criminel. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle à lui. Nanyi msijua mpaka kula mtu aulao wo kasina kweli haiji. Kasina wayatoa Mungu. Wayatoa Mungu kasina wayi. Voici comment nous avons connu l'amour. Tini na mnarajua ya mahaba. Christ a donné sa vie pour nous. Jésus-Christ a toi toliafidia sababu yatu. Hauri to armastambu. Notre vie pour les frères et sœurs. Uhayati watu wao wananyata tubaba na tumama. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur. Kakula mtu aringa dunia kizambeli wae wonamba je retourne les biens de ce monde, voit son frère dans les besoins et lui ferme son cœur. Kakula mtu avamengo ambamengo Mungu. Kakula mtu aliyoharmana li dunia. Yani sadala kakula mtu ajina bai tajiri mtu na mariki. Wenye na matajiri mtu amkana mariki kama mwana mwenye wetikiwa. Weka venzi jimani sana mwenye pale mwenye jajamia. Dikumu ziko samba namba kakula mtu possède les biens, c'est-à-dire kakula mtu na mali. Wae harmana dunia lini. Basa mwana mwenye wae mbamengo. Wae uferme koria. Waye balai roya, waye tikiwa. Comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Hay namna jeje de mabam getka mona. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Wanajuangu, recevenzane armana maulimi yatu berbenza na armana hanyo zatu berbenzani hazurfanya nao har mazikweli. Par là nous saurons que nous sommes de la vérité et et nous rassurons notre cœur devant lui. De hainam neni deritso kwa harmana zikweli aisa ritsoka na assurance mba roho yatu yana Mungu. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Même si roho yatu isiri babangisa isiri condamne isiri tsairi vingar matambu, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît tout. Bien aimé. Si notre bien aimé, si notre Père ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant lui. Nekamba wananyangu wa mahabasabu ya Mungu. Nekamba batukasiri condamne. Basibabu wasi rarna assurance yae. Quoi que nous
ndion, nous le recevons. Kakula shuri ritsaha wae, ritsoi para. Quoi que nous demandions, nous le recevrons de lui. Kakula shuri ritsaha wae, ritsoi para sabiya wae. Parce que nous gardons ses commandements. Mana si rana risbaki harmana zi commandements zai. Résister commandements zai. Et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est son commandement. Natini commandement yai. C'est que nous croyons au nom de son fils. Il derhamini halzina la Jésus-Christ manae. Et que nous nous aimions les uns les autres. Comme il nous l'a ordonné, arriva ordre. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Kakulam tra abakiwo na commandement zae waeka na Mungu. Et Dieu demeure en lui. Kakula mtu abakona commandement za Mungu, Mungu kana wae umoni, Saint-Esprit kana wae na wae ukarimu na demeure en lui. Et ses commandements demeure en lui. Na zi commandements zile zobaki zokana wae, c'est-à-dire wae kana mtu alona zi commandements za Mungu aziste hiwo. Zi commandements zile zoka na wae hasabu ya Mungu na Mungu wae kana mtu muoni wae saidia mtu il est mtashinda ziste. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous. Na wasi juamba mwezi Mungu wana wasi. À l'esprit qu'il nous a donné. Hasbabu ya ronj tukufu arvayo. Hazizo malatu mwezi Mungu somia. Darajezana bolo na tukufu. Uri sabu mwema wantu karsarma antikristi. Ruvenzao. Uri sabu mwema wantu karsarma manswi. Rustehiwo. Malatu mwezi Mungu kana wasi. Urisaidie. Urihisabu ini sifa sentezi mwezi Mungu arambia banamba ribawe shitwani risike na wae rike harmana iheu arambia banamba risike na wae ramuyenga mana kakula mtu kasimamini Jésus Christ wae asumenga Mungu. Donc mwezi Mungu vani un Jean ako rinahanisiza ako fahamisha ribaki na Mungu wasira mkubali Jésus rike na Mungu rivenzane wasinawasi ile pare mwezi Mungu arsaidie mana nikaba karsivenzana la vavu karsina Mungu Jean arsenal sitavana sifahamisha kakula mtu kasimenza mwani vavu kasina Mungu na kakula mtu kasina Mungu vavu kasar mazikweli na kakula mtu kasar na zikweli vavu ana shetani. Donc unaribawie wasinawasi turu en Christ rivenzane rike na Mungu fahamishane fahamu shetani sumia Mungu wake na wasi arsaidie rivenzane manka karsivenzana tsukana rana shetani malatu mzungu ursaidie rivenzane ile kena wa malatu mzungu rubenze rustei rivenzane mana kwa kula vano parolia Mungu rangu dès le commencement toujours asungo de mahaba rivenzane mana karsivenzana kula mtu benzo manya heva voir mahaba pavamba wa shetani nasa simya Mungu malatu mzungu arjalie rike munu mwa watu wabenzana wa rivenzane ile ri paro hayati malatu mzungu ursaidie rivenzane paro hayati malatu mzungu ursaidie rikana wasi ursaidie rivenzane rupare malatu mzungu rubulie nzia uripatie nuru yao rione heu ile rivenzane malatu mzungu ile rupare au nom de Jésus de Nazareth. Antanisa hii eglise rike wantu moja ramola gua rutukuzede wawe mafikira yetu utukuzede wawe assemblées utukuzede wawe eglise utukuzede wawe ile riparo hayati hal zinabole la au nom de Jésus de Nazareth. Shalom 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 shalom. Soyez dans la joie. Rikena tena harmana nuria Mungu rimie Mungu Mungu apatie nuria ruone nzia squaler si riki harmana ye urse darma shidza au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. 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 Shalom.